o tɛ saya nata abadan fɛn kosɔn o bolo fila ye fɛn min baara ala de lɔnni masalo ni kafiruw ye a fɔ saya min dɛ i ka tasuma a bɛ boli ka bɔ saya min ɲɛ o saya ni a bɛ ɲɔgɔn lo dɛ o kɔfɛ o bɛna kɔsegin ka taa ko dɔgɔni daba masa ma ani ko bangeni ala n'aw kibaruya ni fɛn ye aw kɛla ta'maluna a bɛ fɛn min baara ya aw mɔgɔw mun limaniyana tuma min n'o ka weleli kɛ n'o ka seli wele jumalo na a ye teliya joona ka taa seli wele de ma a ye toli kɛ feere la o min filɛ o de ye hɛrɛ ye aw ye n'aw kɛla n'a tun b'a dɔn tuma min ni juma seli banna a ye jɛnsɛn dugukolo kan a ye ɲinini kɛ ala ka fɛsɛmantanya la a ye kosuma kɛ ala la caman laala aw ana kisi sɔrɔ tuma min n'o ka yeli kɛ n'o ka jago feere ye walama tulo min bɛ mɔgɔ ɲinɛ o bɛ teliya ka ta o ma o b'i le muhamadu to i lɔnni bɛ kutuba la a fɔ fɛn min bɛ ala fɛ o de hɛrɛ tɛmɛna ka tɛmɛ tulow ni a tɔgɔ ye de hakili cɛnw kan ka tɛmɛ feere kan ala de garijɛgɛtigi b'a sɔn hɛrɛ de ye ala ye nin ye suratul jumaa b'a fɔ ko juma sura ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ a lɔnni bɛ o nana an bɛ juma na sisan bi ye juma ye parce que juma tun daminɛna cogo min an bɛ seli an bɛ sɔrɔ ka kutuba kɛ mais sisan juma an b'a kɛ cogo min sunna ka min fɔ an bɛ kutuba de kɛ juma tun bɛ komi selidenni ani seliba a bɛ seli salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah an bɛ kutuba kɛ ala kira le to la a bɛ kutuba kɛ la sallallahu alaihi wa sallam o taara sanni kɛ komi n'an bɛ yan sisan kira bɛ kutuba kɛ la dɔ tagara lome n'o tɛ lome tɛ quoi a tun man jan a taara sanni kɛ a nana ni minɛnw ye a bɛ Mauritanie na a ka dunun fɔ ne dunun fɔla ko minɛnw nana mun bɛ seli la nin o hakili ɲaamina o ka ala kira lɔnni to kutuba la o tagala mɔgɔ min tola misiri kɔnɔ mɔgɔ caman ka min fɔ ko mɔgɔ 12 o de kosɔn u b'a fɔ ko ni juma misiri ni mɔgɔ 12 bɛ k'a kɔnɔ ko juma bɛ se ka kɛ yen mais dɔw nana o kuma bɔ yen voilà ko mɔgɔ 40 mais sisan olu borila ka taa o ma ala kɛra to yen wa o la ala ko wa iza ra'aw tijaratan aw lahawan le o ka dunu mun fɔ walama ni marchandise nana infadu ilayha wa tarakuka qa'ima o bɛ taa k'i lɔnni to yen olu ma lɔn ko min b'a ala fɛ ko le ka fisa o le ye juma sura ye bisimila nin ye nafigiw ka sura de ye tumana min na ni nafigiw nana ile ala kira ma o b'a fɔ ko anw seedeyala e muhamadu ya rasulullah walayi ala ka ciladen ye mais k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ko ale ala b'a lɔn ka ban k'a fɔ ile muhamadu la rasuluhu i y'a ka ciladen ala de a bɛ seedeya innal munafiqina kafiri ninnu lakazibuna kafiru nana o b'a fɔ la ko i ala y'a kira ye kuma nin namara kuma lo ala ko n k'a lɔn namara kuma lo
ma ye kafiro bɛ minɛni kɛ o ka kalili min kɛ k'o kalila k'i ye ala ka kira ye nin Jonathan o ko gbɛtɛrɛ le ye o ye kɔsegeli kɛ ka bɔ ala ka sira ma olu de sa fɛn cɛ juguyala o kɛla o bɛ fɛn min baara o baara cɛ juguni ka fɔ olu de o limaniyana a kɔfɛ o kafiriyala o nana datuguli kɛ o dusukow kan olu to la yafqahuna o tɛ limaniya faamu tumana min na ni ka nafigiw ye to ujibu ka ajsamuhum o farisogo bi i kabako n'o ye kuma na i bɛ mɛnni kɛ o ka kuma na olu farisogo ni bɛ komi khushubun a bɛ komi lɔgɔ musannadatun min dɛnni bɛ kogo la yasabu o bɛ jigili kɛ lase kulekan bɛɛ la alayhim o ma ala ka nafigi cogo fɔ n'o nana o b'i fo ka ɲɛ an kɔni ka lɔn kɔni ere kɔni walayi ala kira ye hali yɛlɛ o b'a lɔn k'i ala kira ye ko hali n'o k'i ye o b'a lɔn nɔ imam non ko a fɔli ka gɛlɛn quoi n'o tɛ n'an ka filɛ bi quoi ele yɛrɛ de bɛ yen quoi ala o b'i nɛgɛ la dɛ kana kuma dɛ ele yɛrɛ de ele mɔgɔw bɛ ko kɛla cɛ ala ko n'i yɛlɛ dɔrɔn quoi an b'a ala de ye ala ko innahum lakazibun mɔgɔw bɛ dɔ wɛrɛ fɔ nin olu de bɛ kuma ni fɛ ten ala ko innahum lakazibun ala ko ne ka min dɔn ko wasala mɛ a filɛ ala bɛ min fɔ wa iza ra'aytahum a ko n'i ka nafigiw ninnu ye tujibu ka ajsamuhum o farisogo b'i kabako a b'i kabako cogo di o farisogo b'i kabako c'est-à-dire o mɔni bɛ kɔngɔ t'o la quoi kɔngɔ bɛ mɔgɔ ja o kɔngɔ b'i ja a b'i ɲɛda fɔsɔn c'est-à-dire alhamdulillah tujibu ka ajsamuhum n'o kumana fana i bɛ mɛnni kɛ o ka kuma na o ye kuma wɛrɛ de i b'o y'a kuma mɛn fasihuw lo c'est-à-dire o bɛ se kuma na n'a nana don n'a kuma na bɛɛ b'a lajɛ aya nin bɛ fɔla mɔgɔ min ma nin a tun bɛ na kira jamana de nafigi de a bɛ jamana n'a kuma na bɛɛ b'i daje ko a nana k'a bɛ se kuma na ja nafigi de ala ko k'i ɲɛ b'o la sisan ka an na ko nafigiw n'u bɛ komi lɔgɔ n'i ka yiri ta ka bila kogo kan yan ni kumana fɛ a bɛ kuma ala bɛ fɛ k'a fɔ ko ni t'o la foyi tɛ i ɲɛ b'o la foyi t'o ye o lo y'a sabu na o bɛ miiriya kɛ ni mankan dɔ bɔra sisan o b'a fɔ ko mankan nin b'olu wele parce que o k'a la o bɛ min fɔ la mɔgɔ min bɛ kɔrɔfɔli kɛla mɔgɔ min b'i kɔrɔfɔla a b'i ya jama nɛni na o nana fɔ ko k'i ere ɲɔgɔn tɛ yen dɔ ni dɔ ko salamu aleykum ko nafigi b'i ka jama cɛ la o de ye ko sugu na a b'a miiri ko nin a bɛ siran ala ko an ye hakili sɔrɔ o la olu de ala ko juguw lo a y'a yɛrɛ kɔrɔso la a t'a la ala ko halaki o bɛ kɔsegin ka bɔ limaniya ma cogo di wa iza tumana mina qila ni dɔw ko olu ye aina ala bɛ yafa rasulullah bɛ yafa ɲini lakum aw ye lawaw o bɛ kɔdɔnni kɛ o kun na i b'o ye o bɛ kɔdɔnni olu to mustakbiruna o ka bɔ yɔrɔ kulo n'o ko aina a ka min ka maɲi an bɛ taa rasul fɛ a b'a ladeli ala ye yafa ma o le labɔ u sɔn o b'o kunkolo kɛ ten an tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ tun an fana ye mɔgɔ le an ma fisa n'an ye o la ala dimina ala fana ko
Muhammadu i ka yafa ɲini ninnu ye walama i y'a yafa ɲini o ye a bɛɛ ka kan o ma lan yaghfira Allah ala tɛ yafa ninnu ye ala de a tɛ kanali kɛ mɔgɔw la alfasiqina mun ye fasuku ye olu de mɔgɔw lo o b'a fɔ a kana nafakati kɛ mɔgɔ la min bɛ ala ka ciladen yɔrɔ fɔ o ye kongo ka bɔ ye sangaba gɛrijɛgɛ magasin o bɛ ala tale ye o ani dugukolo nka mɔgɔw lo nafigi ninnu la yafqahuna olu t'a faamu hali bi nafigi lo ko la in raja'ana nanu kɔsegila ka bɔ kɛlɛ la ila madinati n'an taara don madina kɔnɔ la yukhrijanna al-a'azzu mɔgɔbaw olu bɛna labɔli kɛ madina kɔnɔ al-azalla o bɛna mɔgɔ fitininw labɔ bonya o bɛ ala de ta ye a n'a ka ciladen ani mɔminw mɛ nafigi ninnu o t'a lɔn olu ko n'olu bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la o kɛlɛ nin o b'a fɔ ko ghazwatul mustala o taara kɛlɛ de kɛ nafigi ninnu ko n'olu segila ka na madinɛ ko mɔgɔbaw bɛna mɔgɔ fitininw labɔ mɔgɔba le ye olu ye kira n'a jama le ye mɔgɔ fitinin ye cɛ min k'o fɔ nin a dencɛ taara lɔ madinɛ donda la mɔgɔ bɛ donna dencɛ ka muru bɔ k'a tɛ don den a woloden k'a b'a kantigɛ a ko k'an kantigɛ ko mun na k'ile ye mɔgɔba ye ala kɛra ye mɔgɔdennin ye quoi ne b'i kantigɛ mɔgɔw ka dencɛ deli o taara fɔ ala kɛra ye kira ka dencɛ wolo k'a kɛra ten ko kile ni y'a jama ko alugu tɛ mɔgɔ ye k'a ka dɔgɔ ko olugu bɛna alugu labɔ donc kira m'a ɲini fɛ i yɛrɛ y'a kɛ ala kosɔn sira di m'a kun bɔ a la ala kɛra ko non k'i ka lajɛ a to yen ko a ka ca ala fɛ a bɛ se ka yɛlɛma kɔfɛ a bɛ se ka yɛlɛma kana kun bɔ a la nafigi wolo nafigi bisimila ya aw mɔgɔw mun limaniyana a y'a nafolo o kana aw ɲinɛ a kana to a denw b'a ɲinɛ an zikirilahi ka bɔ seli ma ani alako ma mɔgɔ mɔgɔ n'a ye baara kɛ o k'o la o mɔgɔw de olu le bɛ alkhasiruna nimisabagaw ye a ye zakati ka bɔ fɛn na ala k'a sɔn fɛn min na yanni an yati alimawutu saya kana na a sɔn kelen ma a tigi b'a fɔ yan tigi lawula a ka ni tun bɛna ne dogoni i la ka taa wagati dɔ ma min ka surun n tun bɛna saraka bɔ n bɛna kɛ mɔgɔ ɲumanw na ala ko k'ale tɛ dogoni kɛ nin si la tumana min na ni sa wagati sera ala de kibaruya di mansa lo ni fɛn ye a bɛ fɛn mara ala ta'ala ko ya ayyuhal ladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله akana to adon ba nyine akana to na fulo ba nyine sidiko yan zikrullahi ayani okorole as-sala okana nyine sidiko mais yo se ka fengo fo ko la sidika akoko muhammad ya fa'al zalik ni mɔgɔ min k'o kɛ wari min b'i de bolo ani den b'i bolo o k'i ɲinɛ ala ko kɔ fa ulaika humul khasirun k'olu le ye nimisabagaw ye a ko wa anfiqu n'ala ka nafolo d'i ma a bɔ
mo ka zakale fo mas an zakate anfiqu ay nafaqatika mimma razaqnakum ima ala ko mi bi bolo kale tata yolo ko sa ka kuma nfo ngami jamani aya jimoma min qabl an yati ahadakum al-maut yani sayabina sayason kelema parce que ni sayabina fodi fa yaqulu rabbi laula akhartani wa yasrati bina sa aka jahannama e aba fo ala ni tu meseka long kelen dia tere kele ikana mfa mena kosegi ni man fa ima ayan labaywa fa asaddaq mena nasraka bo Qur'ana yoro mi ni mo be nimisa ko mena diana kana fedo tofo wala israka ni yoro nini ate yoro si ala ntoy mena diana doni mena ninke wa fo le ko mena baraju manke mena sraka bo mena mo so ala ko bana ite se kana tugo akone ka wakati mfo sila bismillah suratu taqabun wa fa suran ma ko nyon do musura ha yusabbihu lillahi ma famma bi subhanallahi ka sama wala anefemi du ko lo bebo ka alai lahul mulku masaya alata tandoba ala liye ala de se masalo ala famma la janima ala de masalo de aka auda fa kafir be awla mu'minu fana be awla Allah ta'ala yeli masalo ni fenye abe fe membara ala le kasanga ba uda aido koloda ni chenye aka usauraya ai chenye ni ke usauraya la ko be kosigi kata ala lima ala be fembelo sanga ba ula ani to kolola abe loni akafena abe feme gundo ani femi abe mi bange ala de loni masalo bizati suduri ni tisi kono na femuye mo ka kibaria mana mawa mo ka friala ninye o yenene ni ke wabala amri o ka konya jangata mi mo odimi aboye o mi fleni ka fo lude o ka kiraw tumen na uma rusuluhum o ka kiraw tumen na uma ni dalu bangenu ye wolo ko farsungo dunge ya hadunana ole ba an kanawa o bana o yo kodo ala ta'ala karina ala yo kari ala de akari nimbe tando masalo akari nimbe kabo kalimania ko mo yin galuntiya ke mun kan friyala ko tena chilali ke avo cheno de nyen kan intigila la tobo asu ona okunu berebere o ko fe ono okibariya berebere ni fenye o efe mi bara o mi fleni o kan no ala made aili mania ala la anaka chiladena ani noro mine ala anzalna anga noro mi jigi ala uta ala khabiru kibariya masalo ni fenye abe fe min bara osmake londo benana ala bena kenyon kan kata lon kenyon kan luma we laharai ode yawmu tarabuni nyondumun lono nyondumun to akoro kafiri ala ma mo sidana aljinati kafir mu ma do aljinna o ya boni wala aminata amodumu no mo be ya jahannama le be
bon jahanama mun tun bilala an ye nin o bɛ don fana kɔnɔ o le yawmu taghabuni bismillah mɔgɔ min n'a limaniyana ala la a ka baara kɛ baara ɲuman na o n'a yafa a ka kojugu ma ka bɔ a ma ala b'a ladon alijinɛ kɔnɔ ta jeli la kɔɲɔw bɛ boli boli a yiri n'a sangasow kɔrɔ dumibagaw lo a kɔnɔ abada o alijinɛ don nin yɔrɔ lo nin yɔrɔba mɔgɔ mun dɛ o kafiriya la o ye nkalontigiya kɛ nka a yaw la o mɔgɔw dɛ ashabun tasuma dunko lo dumibagaw lo tasuma kɔnɔ laban yɔrɔ bɛ sa o cɛ juguya la min musiba si ma sɔrɔli kɛ fo o bɛ sɔrɔ bɛ iznillahi fo ala ka diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a limaniyana ala la ala bɛ kana kɛ a dusukun na alaw ta ala lɔnni masalo ni fɛn bɛ ye a ye bato kɛ ala la a ye tugu fana muhamadu kɔ n'o ko kɔ don fa inama laseli le wajibiya la n ka cila dɔw ma min bangera ala de masasi tɛ yen fo ala kelen mumunu y'o ka ko sɛmɛ ala la ala kelen ma ya aw mɔgɔw mun limaniyana jugu dɔ bɛ a furumusow la ani a denw na aw ye fahazaruhum a ye siranw ɲɛ n'a yafala n'a ka makoto n'a ka yafa kɛ alaw ta ala yafa masalo ena masalo aw ka nafolo a n'a den ninnu lajarabili lo ala de sɔngɔ saraba o bɛ ala yɔrɔ a ye siran ala ɲɛ cogo cogo n'a sela cogo min a ye mɛnni kɛ a ye tugu ala kira kɔ a ye hɔn kɛ o hɛrɛ la a yɛrɛ kunna mɔgɔ mɔgɔ a ye kanu kɛ suhada a ni tɛgɛgbɛlɛnya la o mɔgɔw dɛ olu le bɛ al-muflihuna ni bɛ tɛgɛgbɛlɛnya min kɛ mɔgɔ ni ka tɛgɛgbɛlɛnya mɔgɔ min ka a tɛgɛgbɛlɛnya bɔ yen a faransɛya ka kow fɛ ala k'o kisi la mais ala ko ko ittaqullaha mastata'tum ko an bɛ se ka sira ala ɲɛ cogo cogo k'an ye a kɛ ten o aya nin a nana aya dɔ le bɔ yen ala le ko ittaqullaha haqqa tuqati ko an ye sira ala ɲɛ ala siranya yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ si tɛ se o la non i tɛ se ni k'a daminɛ a bɛ bɔ i bolo i bɛ se non ni k'a daminɛ i kɔni peut-être i bɛ se ka lɛri kelen kɛ dɔw bɛ lɛri kelen k'a la dɔw bɛ kalo kelen kɛ san kelen ninnu o ye waliyu dafaniw de ye n'o tɛ i tɛ se nisɔndiyaba b'a to i bɛ ɲinɛ dɔɔnin dimiba b'a to i bɛ ɲinɛ dɔɔnin sahabaw ko ala ma k'o ka gɛlɛn ala ko bɔ ka aya nin bɔ yen ko a bɛ se a dan ye min ye a ye siran ala ɲɛ o la ala ko n'a ka dɔnni n'a ka juru don ala la juru la juru min cɛ ka ɲi ala b'o jidi aw ye ala na yafa aw ye ala de baraka masa dɔ ni mɔgɔ masa mun ni ko dɔgɔnin daba masa dɔ ko bangeni dɔ ni daba masa dɔ kitigbɛlɛ masalo ala hakimu hikma masalo ni ye furumuso ka furusa sɔrɔ le ye ya ele nami ɲuman iza tumana min na talaqtum n'a bɛ fɛ ka bilali kɛ an nisaa
n'a bɛ fɛ ka muso furu sa fatalliquhunna a ye muso furu sa li'iddatihinna o ka ɛda la dɛ wa'asu a ye kafoli kɛ ɛda la in na a ye siran a tigi ɲɛ aw tigi a kana musow labɔ o ka sow kɔnɔ musow fana kana bɔ fɔ n'o nana ni kojugu dɔ ye min ma dogo mɔgɔ la nin filɛ ni ala ka danw ye mɔgɔ min n'a dama tɛmɛna ala ka danw kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ a ye tɔɲɔli kɛ nafsahu a ni na dɛ a t'a lɔn a t'a lɔn peut-être ala y'o deso a bɛna ko dɔ kɛ koɲa dɔ la ba'da zalika furu sanni kɔfɛ i ma ala bɛ min kɛ ala ko iza talaqtum nisa fatalliquhunna li'iddati ni bɛna muso furu sa muso tɛ furu sa ka to haida la dɛ o tɛ daga o ni muso bɛ kalo labɔ la i kana furu sa i de sera muso ma su fɛ sɔgɔma ka furu sa i kɔnɔ fana kɛ a tɛ kɛ ten i b'a to yen de komi furusa b'i kɔnɔ n'a b'i kɔnɔ nin i b'o yɔrɔ to yen i b'a ye a bɛ kalo labɔ banna i b'a furusa fana a tɛ taga dɛ a bɛ ɲɔgɔn kan yanni kalo saba bisimila tumana min na ne o sela o y'a lɛda banni ma a ye musow kɔsegi bima'rufin i kala amsa ka kɔrɔ arabukan k'a minɛ a ye musow minɛ tɛ nin ye dɛ a b'o kɔsegi bima'rufin ni ɲumanya ye aw fariquhunna walama a bɛ musow furusa bima'rufin ni ɲuman ye a kana kɛ kɛlɛ ye a bɛ seereya kɛ zawayi adlin ladili fila kelen na minkum awla wa aqimu a bɛ lɔli kɛ ashahadata seereya la ala ye nin min filɛ nin ye o b'a waaju o azuman o bɛ mɔgɔ waaju bihi ni nin ye ka mɔgɔ min kɛra a bɛ limaniya ala la wal yawmil akhir ani loma la mɔgɔ mɔgɔ nasrana ala ɲɛ ala bɛ kɛli kɛ bɔyɔrɔ la a tigi ye falwa ala b'a garijɛgɛ yɔrɔ la la yahtasibu a t'a miiri a bɛ bɔ yɔrɔ min mɔgɔ mɔgɔ n'a ka ka ko sɛmɛ ala ma ala de ala de ye a wasabaga ye ala de ala kɔni y'a ka ko lasebaga ye ala ye kɛli kɛ wagati de la fɛn bɛɛ lajɛlen ye Allahu Ta'ala ko wa man yattaqillaha ni mɔgɔ min ka ala respecter ni mɔgɔ min ka ala bonya yaj'al lahu makhraja kɔrɔ de bɔyɔrɔ mais i tɛ se k'a faamu fo n'a k'i sɔrɔ depuis ala ko ko n bɛ bɔyɔrɔ di a m'a fɔ ko n'i siranna ɲɛ n b'i sɔn wa man yattaqillaha yarzuquhu la makharaj kɔrɔ le o ka yan datugu ka yan datugu i b'a kɔnɔ k'i tɛ bɔ mais ni sini sera nin an bɛna k'i kantigɛ sisan so dugutila ma i ka mɛn kpɛɛ i k'i ɲɛ kɛ ten yada yɛrɛ la dɔɔnin o de tɔgɔ ye ko makharaj gbɛlɛya de kɛlen bɛ k'i lamini i kala ni gbɛlɛya nana i bɛ nasi bɛɛ ko o bɛ a tɛ ten nasi kɔrɔ nin i b'ale ta i bɛ kuraman ta i bɛ taa filɛ i b'a saraka bɔ i y'a fɔ sisan ta nin ɲɔgɔnma de ka kɛ ko isumu dɔ bɛ yen ko n'i k'o kɛ k'o ka teli ko tile wolonwula n'i k'o kɛ a bɛ gbɛlɛya bon ala ko sisan ko n'i k'ale bonya k'ale bɛ bɔli di makharajan n bɛ bɔ yɔrɔ dɔ di a tigi ma
wa yarzuquhu misro ka gerjige yoro la a hakili te yoro mi parce que i hakili te se ka taa o la o mɔgɔ min ka yiri gerjige bi a tigi bɛ faransi de i n'o tigi fara la a bɛ san 10 bɔ an bɛ sunkalo la sisan ko sinikɛnɛ ye seri ye i le sigilen bɛ ko western union nana i ɲinɛna mɔgɔ min kɔ min hayisu la a laban ye mun ye la yahtasib a nana fɔ wa man mɔgɔ o mɔgɔ n'a k'i dɛn ala la ala fana hasbu le la yahtasib wal hasbu ni mɔgɔ min k'i dɛn ala la ala de b'a tigi wasa ko b'ale nin dɛ a ye nin kɔfɛ a ko komi i tɛ ala lɔ n'o tɛ ala kɔni o kɔrɔ le n'ala ko ko n bɛna ko nin sama ka taa se fo yan a bɛ taa n'a ye dɛ mɛ kad ja'ala la ala ka bilali kɛ damayira walama wagati fɛn bɛɛ la i ka kɛ cogo o cogo a ka wagati dɔ de fɔ n'o sera dɔrɔn a bɛ kɛ bisimila muso mun dɛ muso mun jigi tigɛla minal mahidi muso mun jigi tigɛla ka bɔ kalo labɔ la a ka musow la enir tabtum n'a sigala o ka lɛda la o musow ka lɛda salasatu ashurin kalo 3 lo dɛ ani muso mun lam yahidna n'olugu ma haida sɔrɔ a ka tigɛ hasfu le bɛ yen ni muso a tɔ ni sɔrɔnba ni muso b'i bolo o m'a fɔ k'a ye ɛda kɛ wa e de bɛna muso furu sa an ko kalo joli ɛda kalo 3 non e de muso ya'isna o jigi tigɛla ka bɔ haida la kɔrɔ la a kɔrɔ la muso min tɛ haida ye e de bɛna haida ye i ɲɛna wa donc i b'a jate kalo 3 ma ko wallahi lam yahidna a ko muso mun ma haida sɔrɔ a ko di kuma kelen tɛ a ko i yɛrɛ y'o tɔ faamu a ka ko dɔ le tigɛ muso mun ma haida sɔrɔ cogo di lisegarihinna i ka den dɔ le furu a san kɔnɔ o bɛna san 10 sisan i bɛ fɛ k'ale furu sa haida tɛ yen janga bɛ haida 3 kɛ ale fana bɛ ko musokɔrɔba kalo 3 a bɛ fɛ k'o le f'i ye wa wulatul ahmali muso mun ka doni ta mun ka kɔnɔ ta olu ka wagati dan an yada'ana olu bɛ bilali kɛ n'o musow jigila olu ka ɛda bana mɔgɔ o mɔgɔ n'a siranna ala ɲɛ ala bɛ kɛli kɛ yusran nɔgɔya la a ka koɲa na a tigi ye nin ko ninnu dɛ ala ka kitiw lo ala k'o jigi ka na aw ma mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye bonya kɛ ala la ala bɛ yafa a ka baara jugu la ka bɔ a ma ala bɛ bonya kɛ sɔngɔ na ale ye askunuhunna a ye musow sigi min hayisu yɔrɔ la sakantum a bɛ sigili kɛ min wujudikum a yɛrɛ sɔrɔ la ele t'i le ye wa mais ele nana k'i le to so a bɛ wɔya i nana voilà bɛɛ nana n'o tɛ i mana misiri la k'i to so kɔnɔ n'i bɛ yan i le de n'i tɛ yan i le de k'i le yɛrɛ bɛ yɔrɔ min i le yɛrɛ o le wujudi n'i sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min i bɛ muso to yen ko i ka muso furu sa voilà bon ka taa a bila marikori e de bɛ yan a tɛ kɛ ten an bɛɛ bɛ so kɔnɔ wala tudaruhun a kana musow tɔɔrɔ mɔgɔ sɔn a bɛ degun kɛ o ma dɛ ni musow kɛla o lati hamlin n'a kɛla muso kɔnɔmaw ye a ye nafakati kɛ musow ma fɔ o bɛna bilali kɛ o ka kɔnɔ na fa in arda'ana ni musow bɛ sin di aw denw ma dɛ a ye musow sɔn o ka sin di sɔngɔ
taawuna ay ñogo famiya ke ani ñogo ce bi ma'rufin ni ɲuman ye wa in ta'a ni gbeleya ka aw sɔrɔ amewo me toro sin bɛ di muso wɛrɛ bɛ sin di lahu ama mɔgɔ sɔn na fakati kɛ zu saati miliyɔn kɛmɛ tigi bɛ wari di min saati kaba ka miliyɔn kɛmɛ ko la mɔgɔ min dɛ kudira rizqo ni wagatamɔgɔ lo a mɔgɔ min bɛ fali yunfiq ale bɛ nafakati kɛ ka bɔ fɛn na wagata min b'ale bolo dɛ ala tɛ doni ta ni sila fɔ ye min jama dɛ a mɛ o mɛ ala bɛna bilali kɛ ala bɛna nɔgɔya bila ba'da usrin gbɛrɛya kɔfɛ a ka ca dogoni nɔ la o dama tɛmɛna ani amri rabbiha o tigi ka yamaruya la a n'a ka ciladen ala ko n nana olu minɛ hisabu la min ka gbɛlɛn n o jangata la nukura min kɔni bɛ o nana nɛnɛni kɛ jangata ni a laban na o ka jangata laban kɛla khusran nimisa ye ala ye lasagoli kɛ jangata la min ka gbɛlɛ lahum o ye a ye siran ala ɲɛ ya hakili dungew ye jɔn nagatu le ne olu ye mɔgɔ le ye mun limaniya na ala ka jigili kɛ kuranna de la ka na aw ma ka cila ni muhamadu cɛ a bɛ kalan kɛ ala ka ayaw la aw ma aya bangenu mɔgɔ sɔn ala bɛna mɔgɔw labɔ mun limaniya na mun ka baara kɛ baara ɲuman na ka bɔ dibi la ka taa nɔrɔ ma mɔgɔ min n'a limaniyara ala la a ka baara kɛ baara ɲuman na ala b'a tigi ladon alijɛnɛ kɔnɔ kɔɲɔw bɛ boli a yiri n'a sangaso kɔrɔ dumibaga wolo a kɔnɔ abada kada ahsana Allah tiɲɛna ala ye ka ɲɛni kɛ garijɛgɛ la lahu a tigi ye ala de masalo a ye danni kɛ ala ka sangaba wolonwulaw dan wa mislahu wolonwula ɲɔgɔn de bɛ min al ardi dugukolo la o kɔrɔ de dugukolo fana ye wolonwula wahyu bɛ jigi bainahuma o ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔ nin Ibn Abbas ko ni n'ale ka nin kɔrɔ fɔ ko a maɲi ko ni k'i bɛna ni tafsiri fɔ n'ale k'a b'a tafsiri fɔ a maɲi donc depuis o fɔra mɔgɔw ka ɲini o kunkolo la hali bi mɔgɔw ma sɔrɔ ala ka san wolonwula dan dugukolo wolonwula san ni dugu cɛ ko wahyu bɛ jigi o ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana miiri kuma ye ten dɛ ko n'a fɔla a ye a bɛ gɛlɛya bisimila mɔgɔ sɔn a bɛna lɔnniya kɛ k'a fɔ ala se masalo ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen ma ala de a munumunu na lɔnni na bikulli shay ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye bisimila ni ye haramuya suran de ye ya ile namiyuma ibe fɛn haramuya ala ka fɛn min daga ele ye mun le kosɔn i bɛ ɲinini kɛ e furumuso ka diɲɛ na ni aya nin jigira ni ka tafsiriw filɛ u bɛ kuma caman fɔ a bɛ tafsiri kitabu dɔ la an bamuso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye di Maria Qibtiya azunnu zannan qawi ma miiri a bɛ k'ale de ye Hafsa
Sidna Umar o denmuso radiyallahu anhu wa alayhi salam o denmuso o ka sira ɲini k'a bɛ taga bɔ muso t'a fɔ n bɛ taga bɔ n y'a mɔgɔw fɛ k'a taala bɔ ye a y'a so kɔnɔ kira alayhi salam y'a jɔnmuso kira donna Hafsa fɛ jɔnmuso ka alakira sɔrɔ ye n hakili la kuma nin faamuna ale nana sisan ka na sɔrɔ alakira bɛ bɔ jɔnmuso bɛ bɔ ko Hafsa ko an bɔn i ko n ye sira i ka sira jɛ n taala n ya bangebagaw fɛ i ka nin de kɛ ko alakira ko n bɛ min fɔla sallallahu alaihi wasallam a sɛbɛnni don dɛ o de kosɔn mɔgɔ m'a fɔ n ka n ya hakili sɔrɔ wa ko alakira ko a ma i kana a ɲɛfɔ mɛ n bɛ fɛ ka kelen f'i ye a tɛ daga wa n y'a jɔnmuso lo et puis jɔnmuso nin sutilan tɛ jɔnmuso ni hɔrɔnmuso cɛ sariya la wagati min k'i diya dɔrɔn i bɛ jɔnmuso wele de sisan alakira ko ma alayhi salatu wasalam n bɛna secret dɔ f'i ɲɛna mɛ i kana fɔ i fa Umar a bɛna kɛ kalifa ye n kɔfɛ mɛ Seydina Bakari de bɛna sigi fɔlɔ a faamuna o ye a bonda kelen ye a bonda filanan alakira alayhi salatu wasalam Umuna Salamata dɔw k'ale don Zainabu bintu Jahash dɔw k'ale don alakira an b'a Aisha de bɛ hadisa nin fɔ alakira alayhi salatu wasalam tun bɛ bɔ wulada fɛ a bɛ taa an baw fɛ ni muso b'i bolo i tɛ taa bɔ ye a bɛ sigi ka kuma ni fɛn min bɛ yen wa a bɛ don an baw fɛ a donna Umuna Salamata fɛ o bɛ bintu Jahashi fɛ o bɛ Mariyatu Qibti a donna dɔ fɛ ka baro kɛ ko o nana li ye ka li di alakira ma alakira ka li nin mɛ a ka temps min ta li min na a mɛnna i bɛ miniti 30 de kɛ n'o fɛ mɛ i ka 40 minutes kɛ yan a nana Aisha k'a ɲininka radiyallahu ta'ala anha a ko i mɛnna yan fɛ a ko n tun bɛ li de min na Hafsa k'a ɲininka a ko k'a tun bɛ li de min na sini fana a mɛnna sinikɛnɛ a mɛnna Hafsa ni Aisha o ko n'an m'an jija dɛ muso nin bɛna an cɛ minɛ an ye li nege bɔ a la alakira k'a fɔ an ba Aisha ye parce que kuma tɔgɔ bɛ na fɔ la i bɛna faamu alakira k'a fɔ an ba Aisha ye tumana min na a bɛ a fɔla ko n bɛ li min foyi tɛ parce que li ka di n ye a ka fɔ Hafsa ye n nana i fana k'an ɲininka li kolo mɛ n bɛ min fɔ a ye a fa alu fa fila olu de bɛna sigi n kɔfɛ o ye Ala ka latigɛ ye dɔw k'a ka fɔ Hafsa le dɔw k'a ka fɔ Aisha le sisan o ko an bɛna min kɛ n'a nana an bɛ li nege bɔ a la o k'an b'a kɛ cogo di ko n'a nana an b'a fɔ n ko kasa bɛ bɔ a la kɔ kira dun tɛ kasa goman fɛ donc a sera Hafsa ma Hafsa ko fɛn dɔ kasa bi kɔ alakira ko ne ni kasa a ko wayi ko kasa ni a bɛ cogo dɔ la k'i ka mun dɔn ko li ko li den ka filaburu mun dɔn ni a tɔgɔ le ko gofuruta a ka filaburu mun dɔn ni n'a nana a li bɔ ni a kasa b'a kɔ a kasa ka go i na kɛ i da kun na Aisha fana k'o fɔ sini o k'a fɔ alakira fana ko n tɛ li dɔn tugun o ko le kosɔn Alahu Ta'ala ka haramuya mɛ n ka min fɔ sisan o ye arifu le ka tafsiri wala al arifuna billah o arifu kelen de kɔ Seydina Yusufu m'a miiri k'a bɛ tulonkɛ ni muso ye olu ka tafsiri le y'o ye o arifu kelen de kɔ Nabila Dawuda ma musoko kɛ don dɔ la
an karamɔgɔ Alhaji Ibrahima Sunta a ko k'ale to bobo jula so ale nin dɔ kumana yan kan o tigi bɛ tafsiri kɛ quoi a b'a sɔrɔ ale bɛ bobo ale ko a ma ko ko li tɛ a tigi k'a ɲininka Nabila Dawuda t'a la a ko tiɲɛ tɛ k'a tigi ko non a ko n ma sɔn i ta ma non bosocɛ n ma sɔn ko n bɛ taa marhaba ɲininka o y'a sɔrɔ marhaba bɛ ni minina bobo karamɔgɔ marhaba lɔmutala de ye karamɔgɔ marhaba ye layi yɛrɛ ko k'a taara karamɔgɔ marhaba ɲininka ko a nana fɔ ale ɲɛna ko marhaba ko ele ta nin ele ka min fɔ nin alimu lo k'o fɔ e ko tɔ kelen ka min fɔ nin o ye arifu ta le ye arifu bɛ alimu ɲɛ layi yɛrɛ ko k'ale ko marhaba k'ale tun taara yɔrɔ wɛrɛ ale bɛ kuma tele donc k'a yira i la fɛn mun bɛ sɛbɛn nin ko ala kɛra ka nin ta ka taga yan fɛ et puis n'olu fana ye foyi t'a la o bɛ daga mais ka hakika le f'i ɲɛna sisan an b'a dɔn k'a fɔ dɔ ɲɛna parce que so nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na ko Hafsa ka kɛ ten de ka kogo bugɔ kitabutigi wolo fa ka kogo bugɔ ka Ayisa wele k'i kana min kɛla bi yan a m'a fɔ ayiwa ko n nana sɔrɔ an cɛ ka min kɛ o de ye nin ye mais a yɛrɛ ka min fɔ k'an fa bɛna kɛ min na mais ala kɛra ka kuma tigɛ a m'a tɔ fɔ kuma tɔ ma fɔ an bɛn'o de fɔ parce que n'a ma fɔ n'i donna na i t'a lɔn donc li de haramuya la n'i kɛra ka li haramuya an b'a min tugun wa hali an bɛ seli min kɛ misiri la nin ala kɛra tagala siɲɛ kelen de n m'a fɔ su tan seli dɛ suban seli kɔnɔ a m'o yɛrɛ kɛ o a m'o kɛ misiri la yɛrɛ tarawihu nin ala kɛra taala kɛ kelen est ce que a tɛmɛna fila kan yɛrɛ a taala kɛ jama bɔla ka na misiri fɛ a ma taa o nana fɔ k'a ma taa a ko misira ni n bɔla a bɛna kɛ wajibi ye i ma laban fɛ harisun alaykum ma anitum fɛn min b'an sɛgɛn a man diya ye n'ala kɛra ko li tun tɛ daga hali tɛmɛtɔ hali li jala i ye tɛ se k'a min o la ala ko ya ayuha nabi ya ile lamɛn ɲuman i bɛ fɛn haramuya ala ka fɛn min daga ele ye mun lo kosɔn i bɛ haramuyali ɲini ata azuwa i furu ɲɔgɔnw ka diɲɛ na ala de yafa masalo hinɛ masalo Alahu Ta'ala ye faridaya kɛ tahillata ayma a ka kalifoni na aw ye Alahu Ta'ala a dɛmɛbaga lo ala lɔnni masalo hikima masalo ko suma kɛ i m'a ye tumana min na nabi ɲuman ka gundo fɔ ila ba'di azwajihi Muhamadu ka sekere fɔ a muso dɔ ye min ye Hafsa ye hadisa dɔ la dɔw ko k'a ko Hafsa tuma ko Mariya tun yɛrɛ n ka haramuya mais c'est o bɛ don kunna kira bɛ muso haramuya tɛ ya ko hadisa nin ye i fa bɛna kɛ ten wala ko a k'o kɛ bisimila tumana min na Hafsa le ka kibariya kɛ bi n'a ye a ko fɔ Ayisa ye ala nana o bange ala kira ma arafa a ye lɔnniya di ba'dahu kibariya ni dɔ la Hafsa ma wa a arada a k'i balameli an ba'di ka bɔ dɔ ma parce que a ka kuma mun fɔ mɔgɔba ni mɔgɔ ka kuma dɔ f'i ma mɔgɔba n'i bɛ kuma na i t'a hakili jigin o bɛɛ kɔ n'o tɛ a bɛna maloya ka tɛmɛ bisimila tumana min na ala kira kɛ Hafsa ni Ayisa kibariya n'a ye qalat a ko man anba'aka jɔn k'i kibariya nin na dɛ ala kira ko naba'ani al-alimu lɔnni masali kan limaniya kibariya di masa Hafsa ni Ayisa n'alu tubila ka taa ala ma faqad sagat qulubukum k'a sɔrɔ a fila dusukun tun jɛngɛnna dɛ ala le bɛ kuma na ele Hafsa ni Ayisa n'a fila ka ɲɔgɔn dɛmɛ alayhi Muhamadu kan fa inna la ala de huwa ala tigitigi ale ye kira dɛmɛbaga ye
Jibril ya dɛmɛ baga ye wa salihul mu'minin alu yɛrɛ muso na a fa cɛ fila o yɛrɛ bɛ Muhamadu dɛmɛ mɛlɛkɛ ninnu fana zahiru dɛmɛbaga wolo ba'da mu'minun ta kɔfɛ asa rabbuhu a ka ca Muhamadu tigi fɛ ni Muhamadu ka alugu bila a bɛna Muhamadu falen azwaj a bɛna musow jama khairan mu hɛrɛ tɛmɛna min kunna ka tɛmɛ aw kan muslimatin muso mun bɛ silamɛya la n'o sabatini bɛ mu'minatin o ka silamɛya a b'o dusukun na qanitatin alabato muso wolo ta'ibatin tubi muso wolo abidatin duma muso lo alabato kan sa'ihatin sunduna muso wolo sayyibatin me sunguru jama komi Aisha me sunguru ni musokɔrɔbaw di fana komi Hafsa ya aw mɔgɔw dɛ mɔgɔli maniyana a ye tanga kɛ a yɛrɛ kunna a n'a dungow na ka bɔ tasuma ma a manafɛn o ye mɔgɔw ye ani faraw mɛlɛkɛw bɛ ale mɛlɛkɛ gbirimanw a kan o mɛlɛkɛw ka jugu dɛ o tɛ ala ko ta fɛn na ala ka min fɔ o ye o bɛ baara de kɛ fɛn na yumaruna o yamaruya min na ya aw mɔgɔw mɔgɔw maniyana a kana uzurata bilo in na o bɛ tina ma tujizawuna o bɛ sarali kɛ fɛn na aw kɛra aw bɛ fɛn min baara ya aw mɔgɔw mɔgɔw maniyana a ye tuubi ka taa ala ma tuubili la siga kana kala dɛ a ka sa tigi fɛ a bɛna yafa a ka kojugu la ka bɔ aw ma ala bɛna aw don jardinw kɔnɔ ta yiri kɔɲɔw bɛ boli boli a yiri n'a sangaso kɔrɔ bulon la yukhzillah ala tɛ maloya kɛ annabiya a tɛ nabi ɲuman malo ani mɔgɔw dɛ mɔgɔ mun limaniyana ka kafa ma o ka nɔrɔ o bɛ taama bɛɛ na ayi o ɲatilen kan a n'o kiniw fɛ olu b'a fɔ y'an tigi i ka timɛ kɛ an ka nɔrɔ la anw ye yafa anw ye ere ala se masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen ma yayire namiyuma jahid Muhammad ile damnyuma jihadu ke al-kufa kafuru kele ni muruye wal munafiqina nafu kele ni nenye wa qulu biriya o made o sige yoro jahannama lo wal mas laban yoro bi isa o chajugula ka jahannama e alaka besirika ka bangelika misali ala mogo ye mu kafiri ala imra'ata nuhu muso ani lutu muso filan tun kɛla tata abudaini o bɛ jɔn fila duguma min ibadina nga jɔnw na salihain jɔn fila ɲuman fa khanatahuma ni muso fila ni k'o cɛ janfa nuhu ni lutu o musow tɛ wa ala ko cɛ fila ni ma se ka kari a ma se ka ɲɔni kɛ foyi la ka bɔ muso fila ni na ka bɔ ala ka jangata la dɔw do ko sa a fila ye do tasuma kɔnɔ k'a ka fɔ donbagaw ma ni aya nin bɛ fɔ la dɔrɔn muso kana fɔ ko ne cɛ ye alimami ye i kana fɔ ko ne cɛ ye juma ye tugun voilà ani juma a n'a ɲɔgɔnna o b'a bɔ ten ne cɛ bɛ ten donc n ko bɛ to ka kuma jugu de fɔ comme an bɛna minɛ a y'a dirikiba ma n'a bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ ka nɔrɔ a y'a dirikiba la a tɛ kelen o
ini mɔgɔ tɛ sere ke ba dirikba wara bini kana n'ale ta tɛ kelen imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini ala ka yira fana muso ila duguma Qur'an le ka fɔ dɛ ko muso fila tun kɛla nya jɔn fila duguma muso de bɛ kɛ duguma ni muso kɛla sanfɛ furu bɛ tiɲɛ kanata tahta a ma sɔn ka fɔ nuhu ni lutu a ko tɔgɔ to yɔrɔ nin na yan bonya kama fa khanatahuma muso fila ni ka nya kira fila ni janfa mɔ yɔrɔ la Ibn Abbas ale ko kabini ala ka kiraw dan fo ko to fatu o si muso ma jɛnɛya kɛ hali n'o man ɲi o m'o cɛ tromper o bɛ fara kafiriw kan de o bɛ namaraw kɛ mais tɔ kelen o si ma kɛ mais o k'o kɛ tuma min olu n'ala kɛra segin tɔ la alayhi salam an ba Khadija le bɛna fatu ala ma nafa la n'a baraka ye an ba Khadija fatu tɔ kira ka ye wagati sera ala kɛra k'an ba Khadija ma ko ni sela yan fɛ yen i b'i sinamusow fɔ n ye ni sela yan i b'i sinamusow fɔ o y'a sɔrɔ an ba Khadija bɛ se ka kuma yan tɛ lahara ye yan n'i donna kaburu la barzaku tɛ a ko ala kɛra ma i ka muso furu ɲɛ de yan parce que ne de ko ko n ye sinamusow fɔ ye ne dun ne de bɛ furu la i ye san 25 muso t'i bolo sinamuso jumɛn b'o ye ala kɛra ko non ko Firawuna muso ani Seyidina Isa ba an ba Mariyama ani Seyidina Isa ba ani Seyidina Musa kɔrɔmuso muso olu i b'o fɔ non Muhamadu ye cɛ ye quoi la ilaha illallah bon mais Firawuna muso na a bɛ ji jɔn ma Firawuna ma bon n'an ma ji Firawuna an bɛ taa ji jɔn ma jɔn de ka kan n'a ye a bɛ ji patron le ma bon Isa kira dɔ ba kira dɔ b'o ta kabako tɛ a Isa bɛ se k'a ba furu wa n'o tɛ kira ba le Isa ye kira Isa ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ non kira ba le mais a ba bɛ yen Muhamadu i t'ale Seyidina Musa balimamuso ala b'o bɛɛ di ala kira ma a ko ten de ko n'i taara i b'o fɔ o bɛ yen bisimila ala ye bangeli kɛ misaliya la mɔgɔw fana ye mun limaniyana imra'ata Firawuna fɔlɔ la n ka min fɔ Firawuna muso tumana min na muso in de ko o y'a sɔrɔ o ka siri o ka Firawuna muso siri o ka tile bila ɲɛ kan o bɛ fɛ k'a faga mun na a bɔla Firawuna kɔ ka tugu Musa kɔ a bɛna fatu a ko Rabbi yan tigɛ ibni lɔli kɛ so dɔ lɔ ne ye indaka ele ye alijinɛ kɔnɔ a ko fɔ yɔrɔ min dɔrɔn a ka o ka nɔgɔ bɔ a ɲɛ b'a so la saya nɔgɔya la bisimila ne kisi ka bɔ Firawuna ma a n'a ka baara jogo ne kisi minal ka bɔ mɔgɔw ma min ye tiɲɛnikɛlaw ye Mariyama filɛ Imrana denmuso lo Mariyama de a ka kɔrɔsili kɛ a ka tagafe bolo la n nana fiyɛli kɛ n ka ruhu la kɔrɔ de fɔɲɔ na fi Mariyama na fiha aw fihi fihi kɔnte Mariyama yo mais jɔn naamu wa ne ka filama kuma wolo fana bɛna tɛmɛ fanafakna fihi min ruhina fanafakna fihi nga fiyɛ Allah o kɔnte Isa yo Isa le fiyɛli ye juz'an minha d'accord fanafakhna a ye filali kɛ o ma yanni ta fɔɲɔ ma don yan voilà bismillah wa sadda a ye cɛntigiya kɛ n'a tigi ka sariyaw ye wa kutubi a n'a ka kitabu jiginni Mariyama tun kɛla min alqanitina alabatukɛlabaw la
ni masaya sura mulku o b'a fɔ sura ma ko kisi sura mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kalan n'i sala i tɛ turu dɛ mɔgɔ min mulku ka caman n'a sala hali ni san mɔgɔ la i t'a ta a bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen a bɛ taa sɔrɔ kɔni a bɛ yen bisimila tabaaraka masa saniyana almasaya bɛ min ka alladhi masa min dɛ masayaba a bɛ min ka yɛlɛma yɛlɛmana ala dɛ se masalo ala kulli shay'in ala bɛ se fɛn bɛɛ la ala dɛ a ye danni kɛ a ye saya dan a ye ɲɛnamaya dan mɔgɔ sa a bɛ n'aw jarabi a sɔn jumɛn n'o cɛɲɛ tɛmɛna baara la ala min filɛ gidigɛlɛ masalo yafa masalo dɛ a ye danni kɛ sabu a san sangaba 7 la k'o kɛ daliw ye ɲɔgɔn kan i tɛ yeli kɛ i tɛ tafawuti yɔrɔ janfɛnw ye fi khalqi rahma hinɛ masa ka danni na kɔsegɛli kɛ i ɲana filɛli la yala i bɛ yeli kɛ foto i bɛ woyo wa o kɔfɛ kɔsegɛli kɛ ɲana filɛli la wagatiw la bol basaru i ɲa filɛli bɛ kɔsegi ka na i ma xaasi an dɔgɔyani lo k'ale to xasiru a tigɛnin bɛ ala ko k'ale k'a ya sangaba da ala ko k'an ɲa filɛ k'an y'a ɲa wuli an k'a ɲa wuli k'an ɲa filɛ hali taara min futuri i ka san filɛ i ka wo yɔrɔ dɔ ele k'i ya etazi lɔ ɲina y'a san 70 karo dɔ bɛ na a karo yɛrɛ bɛɛ bɛ na jayi dɛsɛni de ele y'o ka fulamuso wele ka na ko dali nin ko ji bɛ don na ala ko hali taara yala a bɛ yeli kɛla min futuri a bɛ wo dɔ yɛlɛ a la wa o kɔfɛ kɔsegini kɛcogo a filɛcogo wagati caman na yanni k'ale bol basaru i ya filɛli bɛna kɔsegi ka na i ma a dɔgɔyani no k'ale to a ma wo ye i t'a ye wala ka zayyana ala ko ale ka masirili kɛ diɲɛ san nin na n k'a kɛ ni lolow ye n k'a kɛ rojoman bonfɛn ye ne setan misɛnninw ye n ye lasagoli kɛ tasuma jankata in na la o ye jahanama jankata bɛ mɔgɔw ye mun kafiriya la o tigi na laban yɔrɔ o cɛ jugula ka ko ta ye maa min n'o ka jamanadenw fili jahanama kɔnɔ sani o bɛ mɛnni kɛ kulekana la jahanama in na ale de a bɛ wuli a bɛ surunya tamayazo a bɛ surunya a bɛ na pɛrɛn funu kama tuma o tuma n'o ka filili kɛ jamana alikɔnɔ sa'ala o mukhazanatu a gardien bɛ ɲininkali kɛ alam ya'atikum naziru bagabagalikɛla ma na aw ma o b'a fɔ a nana ma tiɲɛ lo bagabalikɛla nana anw y'a nkalontigɛya an n'o ko ma nazalala ala ma jigili kɛ foyi la dɛ aw ma kɛ fɔ a bɛ fili de la min ka bon olu ko n'anw tun kɛra an bɛ ko faamu aw la an bɛ hakili sɔrɔ anw tun tɛ kɛ fi asabi tasuma donko na o yɛrɛ ka sabatili kɛ n'o ka jurumu ye yɔrɔ jan bɛɛ de asabi sahiru donko ye mɔgɔ mun dɛ n'o bɛ siran o tigi ɲɛ gundo la yafa a b'o ye ani sara kabiru saraba a ye gundo kɛ a ka kuma na walima a ye
bangene ke na ye ala de loni masalo bizati so ni disi kono na wiye chelo de ya lamman masabe loni yake mi ye dani ke o masade no ya masale ke varia masalo ala de masalo ay kelike du kolola no ya fenye awuye ay tama fi manakibiha du kolo kerawuna ay dominike kaba gerdiga wula abe wul kaba kaburu la ilai katala lema yala abe lamana masala masami kasebe sanfe kato tununinke du kolola ne awuye wa ibe na soro abe teme wala ma abe lamania masala mi ka ko be sana kwate chirali ke kate na fonyo ni belechi au mawa au fasata lamu abe na lonia ke naziri nga babali kala chugoji chena mogo yengalutige yake nono nyefe fake nga jangata kala chugodi yala nono mafleli ke kata konoma konombe pa o sanfe ay fonni ke bagalo akamauna wa yaqbidna abe minani ke fena yumsikuna miba amine kwate be foito ke ila rahmanu fo hina masa alele bato konote bene Allah ta'ala yele masalo bi kulli shay in fe bela jani ala ni ke bariani minde nobe de me baraye awuye nabe se ka awudeme kasora hina masa inte kafuru to foida fo obe marasalila yala nine masamide nabe awu gerjige ni masani kaka gerjige mine ole sanji oto ide awu be do me fe oto yere bonyana ani bana yala fe mi betama abrini me anyada kan ahada ole kana temenawa wala ma mogomi nabe tama sabiya atleni me siraka siratleni afo ala de masalo ala de ka auda ay kelike lumenina awye ani nyala flalila ani dusukuna akadogo kosabe abe barakada alaye afo ala de ala de ka auda du kolola abe na kafo kata ala liman oba fo ni amekunu ka kenyo kan abe na ka tuma juma na ukela anabe chemfo afo inna mal ilmu aloni koni obe ala le yoro ne makefo baba alikela min benme tumami o nana jankatani ye aka surun mɔgɔw ɲɛda nana tɔɔrɔ mun kafiriya la dɔw ko nin ye fɛn de ye aw kɛla a bɛ fɛn min ɲininkali ni fɛn min ye a fɔ a ye n kibariya na Alahu Ta'ala ka ne sɛgɛ ani mɔgɔ mun kafiri bɛ ma walama n'Ala hinɛna mun na jɔn de bɛ y'u je jɔn de bɛ se ka kafuru kɔrɔsi min azabi ka bɔ jangatama min tɛmɛ mɔgɔ dimi a fɔ ala de hinɛ masani anw de maniyana ala de an y'an ka ko sɛmɛ a ma de aw bɛna lɔn jɔn dɛ n'a bɛ fini la ni bangenen bɛ a fɔ a ye kibariya n'aw ka ji a ka ji nana kɛ ji jala dugukolo kɔrɔ fama jɔn de bɛ n'a bɛna na aw ma ni ji ye n'a bɛna a dɛmɛ ji min b'a dɛmɛ ala ye kabako masa a b'an ɲininka n'an y'a ji jala
abanu mun ni galanu le kalon bini be anya jimaja barakun te sradala ni be fola mami asa wa kele ni ko yo asoro ni make ala ko kabina ja ni jijala ko barajim be ko jite ko fo atoy flabru yere falena tellement jala jite kay nala majike ina asbaha ma'ukum ni jimi babulu nalin na tunu dugukolo koro faman jojuma be karamogo juma be jina juma be ya ate nabina nauma bima ni jidoye jimi be no uji to deme wala ma jimma deme ina asbaha ma'ukum jini wala ni maniya na limaniya malu la no la manaka ke gauran iya limaniya jigila faman jone be nabina ide deme ni noro doye noro mina yikorota tugu jon in asfaha ma'ukum itara lo rasula ko imanu te se ka den soro asbaha ma'ukum gawra manu te se ka den soro faman jole be nabina umma ni manu ware nabina anyana maya jon ala yare ma jabi o ako jon ka ya jabi bismillah ni ye kalmu sorale nun Allah ta'ala abeloni ake muradi naka muradu amana bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul arifuna ko ni nunu korote se kafo ko ni ka fo dore be diamuli kafo he ayin sad ha mim alif lam re alif lam mim sad akoroni amai akabu katema abada mani hakili nyami oye mun fana ko fo lu ta londe ala wa bi muradihi ala ko wal qalami ala ko kale ki kalkalmuna mi be sebelike ani fena yasturuna be fem sebe ma anta ele muhammadu make bi majnunin e make ni jina mo bene e mati rabbika ni itigi kan ne maye wa inna la ajra ikalo songobe laka barajibi leye ghayra mamnunin mi tigeli fentana wa inna e muhammadu la ala qulu ibe jogo le kan jogo min ka bo fasato sero ina fledi yelike o be na fledi ke be ayyukumul maftu jina bana be jonle la etere de ala be lonia ni fenye me fedela ka ba kasraka ala abe lonia ke bel motadina ni kana bawiye e kana batuke galuntiga lawla wadu o kanata la o to de heno ni le muhammadu tun no yala fa yodo heno na o fana to men no ya muhammadu ikana batuke kullu halafi kallikala bala mai mogodo mana hamazi korofolikela mashai tama baga binamimi ni namnyumaye mannae balkala lil khairi heraye mu'tadin damateme baga asimin jurumito otolin kotigeni zanimin nyamogode ala dimina de ala dimina ikani akan nen nyoye depuis corona be adimina ma fleke e gala madimi ale rela adimina muhammad le koso ni ka muhammadu toro akale ba warle do muhammadu la ale binna muhammadu kele aka kuma jugu chama fo ala kirama a hakili madafa foni sala ko muso ba fo foni ata ka fe maba ako le fo ko fo ala ko ka to koma ato yi ni yere be nan take ala ka damne ala ko halafin wala tuti onge kullu halafin
mogo ya kalli kacha ku yira ko rasala khallafi ala wazni fa'ali shida be lamuka awa fa'ainu fi'li shida be ainu fi'lika khallafi wallahi nakmana dron wallahi à chaque 2 minutes wallahi ko mogo te cheni metele mahini mogo jaga ala ko mogo jaga de mogo le ni wa flate hamazin lebu kelalo mogo korofolalo akasida bla shafa na kono ama fa ko tagama ba de ko tagama ba ba dum be ale le ba singa binamimi ni nam nyuma ya ka mogo bla nyona manna'in balikela ba lil khairi here ko le ka tege ka bele ha damateme kela tonyoli kela jurumin kela mogo jogo jugu ala ko wore be ko fesa nyamogo deni atara bam soko a ko bam suma ko tiena Muhammadu ka kuma dro fo masi jati ayre ka jati akonte ni si jati ko me labani kibe ni na bedi akaka tionko naka tionko i to yo lay fa chamina o te ko bam so re do na detail la ka nya fa nyana abi ala ko ata toy ala ko di ala ko ka kan beke parce que ale kela parce que war babolo do ma bolo tumana mina tutila nala ka qur'ana kalana amma abafo asatirul awwali abafo folo mo ka zirin kalo amsa amaume nasimu na tamasibla ala qurtumi ni le qurtumi ala ma sɔn k'a fɔ unf n'ala tun ka nun fɔ ala k'a bonya o bɛ kurutunu fɔ fɛn de ma Nescafé an bɛ sumani kɛ o bɛ kafe kɛ min na non cafetière ni nun kala ni o bɛ kurutunu fɔ ale de ma ani so ni fali nun kala nun kɔni o tɔgɔ bisimila ala dun ka kɛ dɛ badru lo ka nun tigɛ ala ma fɔ k'a bɛ tigɛ ala na kun tɛna tigɛ a bɛ tigɛ o ala taala ko inna ala de ala ko n ko lajarabi komi dɛ ne jarabili kɛ asabal jardin mɔgɔw la tumana min olu ko kali layasire mun na ha ko bɛna yiriden tigɛ musbihina sɔgɔmada fɛ olu ma fɔ inshallah fata ifon mini baga kuma nin kɔrɔ an bɛna min fɔ nin foro le mɔna o kɛla ɲɔgɔn kan ka ko bon an bɛna taa foro tigɛ sufɛ ou bien an ye ta fajiri dan na fantanw kana bɔ kalama dɛ ni fantanw bɔla kalama an ɲalu bɛ fa an bɛ dogo an bɛ taa ala ko n b'a fɔ inshallah ala ko ko kɛ ta fata ifon minnu b'a munumunu na o de ye fede buruse ye o ma ka bɔ tigi yɔrɔ k'olu to o y'a sɔrɔ o bɛ sunɔgɔ la fa foro ni dugusɛgbɛ la ka sari tellement a jɛnna kɛra komi su dibi o ka ɲɔgɔn wele o ye sɔgɔmada bɔ mɔgɔ ye ko a ka bɔ joona ala harisekom o y'a sɔrɔ ma lɔn o ko a ma an ye bɔ sɔgɔma joona an bɛ taa yiriden tigɛ n'aw kɛla a ye tigɛbagaw ye olu t'a la k'olu to o b'o yɛrɛ dogo la an y'a to fɔ la naha miskinun ko fantan dɔ kana don olu kan bilo in na aw ma dɛ olu solila ka wuli ala haridin dimi kan k'olu ye sebaga ye tumana min na o ka foro nin ye o ko inna anw dɛ ladaluna anw ye tiɲɛnikɛlaw an ye filibagantɔ ye bal o to ye dɛ nahanu anw dɛ an tɛgɛla kolon bɔla bi dɛ aw satuhu min ka fisa u cɛ ma ale ko yala ne m'a fɔ aw ye m'a fɔ n ko n'a tun ye subhanalayi kɛ olu ko na rab
rabbina saniya ban tigi anw de kɛla cɛnikɛlaw ye dɔ le k'i ɲɛsin dɔ ma ya tala wa muna o bɛ ɲɔgɔn jalaki olu ko ya halaki b'anw ye anw le kɛla damatɛmɛbagaw ye asa rabu a ka san tigi fɛ k'a bɛna anw falen hɛrɛ dɔ la ka tɛmɛ nin kan anw de an ye kanubaga ye ila rabbina ka taa an tigi ma jangata bɛ kɛ nin cogoya in na wala zabul mɛ lahara jangata o de ka bon n'o tun kɛra olu b'a lɔn nɛɛma alijinɛ o bɛ ala siranyanbagaw ye o tigi yɔrɔ a fana jahalul ala ko yala ne bɛ silamɛw kɛ wa kɛli mo jirimi komi tiɲɛnikɛlaw ala mun de bɛ aw ye tahakumu a bɛ kiti tigɛ kɛyifa cogo di am kitabun walama kitabu min jiginin bɛ ninnu ye n'o b'o kalan wa n'a b'o kɔnɔ takhayyaruna aw bɛ fɛn min sugandi aw ye n'o b'o kɔnɔ am ayima walama lahiri o bɛ aw ye an ma wa baadigatun lahiri sirini nasi ka taa alikiyama lo fɛn de bɛ a bɛ kiti min tigɛ aw ye o ɲininka o sɔn jumɛn bɛ yen za n'o tigi ye kafilu ye n'o ye tabaga ye biza ni nin kiti nin ye walama kafoɲɔgɔn bɛ olu ye o ka na sa n'o ka jo kafoɲɔgɔn ye n'o kɛla o bɛ tiɲɛ fɔ ko suma kɛ lona o bɛ na kɔrɔtali kɛ ka bɔ gbɛnɛkala la o bɛ n'o wele ila sujudi ka taa sujudi ma fala yasta o tɛna se abusaruhum o ɲɛ filɛli ninnu dɔgɔyali bɛ dɔgɔya k'o datugu ka olu tun kɛla o tun b'o wele ka taa sojuni ma diɲɛ na k'olu to salimuna se b'o ye o tuma muhamadu to ani mɔgɔ min a bɛ nkalontigiya kɛ ni kuranna in na a mɛ o mɛn minnu nɛgɛnɛ k'o minɛ dɔɔni dɔɔni yɔrɔ la o bɛ taa lɔ m'o minɛ yɔrɔ min n bɛ kɔnɔni kɛ ninnu ye n ka dabali joro ma ten a ka gbɛlɛ dɛ walama i b'o ɲininka sɔngɔ na wa k'olu to muskaluna buruyabagaw lo min maghramin juru bɔnɛ sara la am walama lahlu mahfuzu lɔni a b'o yɔrɔ wa k'olu to n'o b'o sɛbɛ muhamadu sabali i tigi ka kiti in na muhamadu i kana kɛ ka sahibul hudi i kana kɛ komi jɛgɛtigi ye jɔn ye a ka mun kɛ ala ka surun ye muhamadu i kana kɛ komi jɛgɛtigi a nana ni adatu tashbihi ye komi a ko fɔ waju shabai a k'o tigɛ i kana kɛ komi jɛgɛtigi ka mun kɛ jɛgɛtigi pɛrɛsela jɛgɛtigi pɛrɛsela yunusu pɛrɛsela ko an ka na kɛ komi n'aw ko kira kana kɛ komi jɛgɛtigi an bɛɛ lo ni pɛrɛsela ya ko a ma ɲi dɛ bisimila tumana min na a ye weleli kɛ k'ale to makhzumun kasmu kunubaga lo a jɔrɔnin do bisimila ne'matun Allahu ta'ala ko ni nɛɛma tun b'ale sɔrɔ min rabbi ka b'a tigi yɔrɔ lanubiza o tun na fili bil ara yɔrɔ lakolonna k'ale to nimɔgɔ ye fajtabahu rabbuhu a tigi le nana sugandi a ka kɛ mɔgɔ ɲumanw na i ka na mɔgɔw surunyana kafaru mɔgɔ min kafiriya la o bɛ fɛ k'i ile muhamadu o bɛ zilku
k'i jɛngɛ k'i bon n'o ɲa ye n'o ka ɲɛnana filɛli ye tumana min na sami'u o ye mɛnni kɛ azikra kuranna na wa yaquluna o bɛ fɔli kɛ hasidiya kama innahu ko muhamadu nin dɛ la majnun ko a t'a yɛrɛ ma kuranna nin ma kɛ fɔ wajulukan lil alamina danfɛnw ye ya hayyu ya qayyum الحاقة سورة ليدي بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الكمال ما الحاقة مولي الكمال وما أدراك ما مولي بالدنيا الحاقة مي الكمال كذبت ثمود الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث اسكع أبانا إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها وطور وكتاب في الرق والبحر مسجور والسقف إن لواقع الحاقة نيكا حاقة نفلة ألف لام وكا أكان كاكي لا هركان كاكي نما كي أنتولا لكي ko jogo chama kiri leo fen duma ni fleku ya to e kiko no ke ata ni be war be soro sra do be nan do na la sa ambe ke milliardaire ko to yi ka i troko ka ba so ngoni
akanga ke akoni malon kazabati samudu ka yen galuntige yake ani adu bil qari'ati nik alkiyama mi be mo duzukun kongo al qari'a fa amasamu samudakaw fa uhuliku okulu halaki bitaghiyati oko halaki no ka damateme ko so ni kule kai wa ma adu ka fa uhuliku oko halaki birri ni fonya sari fonyo gbele ati mi fanga be mina sakharaha ala ko fonyo noya alaihim umma sabu alayali suwulun vla wa samaniyata ayami anit lesegi kaka husumu ye ebe yelike ebe mogoye o benme akono olube komi ha tamaru sinsin tigani mi tigani mi benbe fa hal tara yala ibe yelike min baqiyatin totunina olu yede Firauna nana ani mogomi mubanye ani yiritu dungu olu nana ni talonko ye oye kota ke rasula rabbi wotigi ka cilala ala konna ala nano minena gbelema ala uta la ma mi tagal ma u jinana korota hamalnakum ole tufanunji alaka auta fil jariyati kuruna mugasamunu ke tazkiratan wajuliye awye wataiyaha uzunun nimbena akorosi ni min be korosili ke ni bena toro bena tanga mi ba tanga tumana mina ni fiyali kela buruna fiyali la fiyali kelempe o tu kolo korota ani kulu de fadukata onana mumu la mumu kelempe olona de waqa'atil waqi'atu kafanil kela o ila harai shaqati sangabani farana alide alufuni me yawmaizin olona ibe meleka uye ala arjaiha sangaba kerena wa yahmilu samaniyatun segi libe talike arsha rabbika itigi kallarshila osana olona meleka segi libe larshita do kote ko segi ala ko segi ma segi ni do ko wabi segi do ko keme segi do ero ko segi menani le batala yan la harasela segi bismillah olonde obono balambidi khafiyatun gundo fente dogo awulade ikala mogo no ka son aka kitabula ni ka kinimbole ana anafo minenike ay kalange kitabiya aka kitabula haumbe wafo haul sakta o yakumate haul saktalo ni bena qur'ana kalamu ni bena loya ba foti ha niko ha bena foti iqra'u kitabi ni bena lo ni be qur'ana kalanga wa yaqulu ha iqra'u kitabi ni lo la yite la kalanga la ba fo yite kalanu lo yo kitabiya hauni ibe lole kitabiya me faka fiye na hauni oye hau saktale ikana foko kibeta nyine kibi resagala voilà o faralaka kake hau sakta e basabe kalanale bismillah inni
ne de nye danganiya sɔrɔ k'a fɔ ne mulaqin nye bɛ ɲɔgɔn ye hisabiya ka hisabu la ale de a bɛ nɛɛma de la nɛɛma jɛni alijinɛ kɔnɔ min kɔrɔtani lo ko t'o fɔ ha a yiriden ninnu o ka surun dɛ a ye dumuni kɛ a y'a min nɔgɔya la fɛn kosɔn a ye baara min kɛ lona alkhaliya lo mun tɛmɛna nka mɔgɔ mun dɛ o kosɔn a kitabu la n'a numan ye ale bɛna fɔ yahu ale lamu la voilà a bɛ se ka ɲɛ ten mɛ n'i bɛ kuranna ka na i b'a fɔ de n'i bɛ kuranna ka na i bɛ lamuta lamuta kitabiya ko a b'a fɔ ko hali n'o tun b'ale ka kitabu jama n'i bɛ kuranna ka na fɔ fɔ wala madiri lam adri i b'o bɔ a la wala madiri malɔniya kɛ isabiya nga hisabu ina ya laita ya huyale kanat anana ke alqadiya kiti tigabaga ye nga nafolo ma ɲɔni kɛ ani ka bɔ ne ma halaka sultaniya nga fanga bɛ halakila ani ka bɔ ne ma ala ko khuzuhu aya minɛ haqulu aya a bolo n'a sen kɛ ɲɔgɔn kan o kɔfɛ aya jɛni jahamana kɔnɔ o kɔfɛ silisila a bɛ sɛni de la min ye nɔngɔn ye sabuuna 70 zira'u la faslukuhu a y'a ladon ale de a tun kɛla a tɛ limaniya ala la masaba in na a tɛ salatili kɛ ta amin miskin domini na foyi falensa lahu foyi t'a ye aliyawma biloyina hauna biloyina de i b'a sɔrɔ teri tɛ ye wala ta'am domini tɛ illa fɔ min qist fo nɛni joli la ya'kulu mɔgɔ si t'o domo ati fo kafiru de ala ko n ka n kali ni fɛn ye a bɛ fɛn min ye ani fɛn min a tɛ fɛn min ye innahu kuranna nin dɛ ciladen ka kuma lo ciladen ba wa ma ciladen nin ma kɛ bi qawli kuranna ma kɛ dɔnkilikan ye a ka dɔgɔ aw tɛ limaniya wala bi qawlika a ma kɛ kolonfilila ka kuma ye a ka dɔgɔ kosɛbɛ k'aw bɛ waajo jigini fɛn lo min rabbil ka bɔ danfɛnw tigi yɔrɔ walaw ta ka wala ni alakira tun ka kuma kuranna nin fɔ anw ma ba'dal aqawili n'a tun ka bɔ a yɛrɛ kunna ka kan dɔw fɔ la akazna n tun bɛna minɛni kɛ ni fanga ye ka bɔ a la o kɔfɛ n tun bɛna tigɛli kɛ hali waati ye na juru bɛ dusukun siri m'o tigɛ ka bɔ a la dɛ ahadi mɔgɔ kelen si tɛ yen min kum aw la ajizina n'o ye balibaga ye ka bɔ o la kuranna nin dɛ ko suma lo ala saraɲɛmɔgɔw ye ala dɛ ala b'a lɔn mukazibina ala nkalontigɛlabagaw bɛ aw la kuranna nin dɛ nimisalo alal kafi kafiru ye kuranna nin dɛ lahaqul yakini danganiya tiɲɛ no i ka subhanala i kɛ ni i tigi ba tɔgɔ ye